ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मुख्यदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वं अस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणि सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं। बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाजिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं पंचमस्कंध चतुर्विंशोऽध्याय। राहु आदिंकर स्थिति अतलादि नीच भागर लोकगुड़िकर वर्णना। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयम्। भूर्भुवः रसिका भुवि भावुका। श्रीशुक उवाच अतस्तात् सवितुर्योजनायुते सौरभानुर्नक्षत्रवत्सरतीत्येके जो सावमरत्वं ग्रहत्वं च अलभत् भगवतनुकम्पया स्वयं असुरापसदः सैङ्घिकेयो यतस्तस्य तात जन्मकर्माणि चोपरिष्टात् वक्ष्यामः। जदस्तरणैर्मण्डलं प्रतपतस्तत् विस्तरतो योजनायुतमाचक्ष्यते। 12,000 सोमस्य 13,000 राहोर्जः पर्वणि तद्व्यवधानकृत् वैरानुबन्ध सूर्याचन्द्रमसावभिधावति। तन्निसौम्योभयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं सुदर्शनं नाम भागवतं द्वैतमस्त्रं तत्तेजसा दुर्विसहं परिवर्तमानम् अभ्यवस्थितो मुहूर्तमुत् बीजमानश्चकितहृदय आरादेव निवर्तते तदुपरागमिति वदन्ति लोकाः। ततो अधस्तात् सिद्धचारण विद्याधराणां सदनानि तावन्मात्र एव। ततो अधस्तात् यक्ष रक्ष पिशाच प्रेत भूतगणानां विहाराजिर्
अंतरिक्षं यावत् वायुः प्रभाति यावन्मेघा उपलभ्यन्ते ततो अथास्तच्छत् योजनान्तरम् इयं पृथिवी यावद्धं सभासस्येन सुपर्णादयः त्रिप्रवरा उत्पतन्ति उपवर्णितं भूमेर्यथासं निवेशा अवस्थानम् अनिरुपधस्तात् सप्त भुविवरा एकैकशो योजनायुतोर् अन्तरेणाम् अयं विस्तारे शृणोपप्लुताम् अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातालम् इति एतेषु हि बिलस्वर्गेषु स्वर्गादपि अधिककामभोगैश्वर्यानन्दभूतिविभूतिभिः सुसमृद्ध भवनोद्यान क्रीडा विहारेषु दैत्यदानवकाद्रवेया नित्य प्रमुदितानुरक्त कलत्रापत्य बन्धु सुहृद अनुचरा गृहपतय ईश्वरादाप्य प्रतिहतकामा माया विनोदा निवसन्ति येषु महाराजमयेन मायाविना विनिर्मिता पुरे नानामणि प्रबर प्रवेग विचरत विचित्र भवन प्राकार गोपुर सभा चत्य चत्वराय नादिर्भि नागासुर मिथुन पारावत सुख सारिका किरण कृत्रिम भूमि विरसुरे बृहत्तमै समलंकृता स्थला सती उद्यानानि चातीतरां मन इंद्रियादिभिः कुसुम फलस्तवक सुभग किशलया बनत रुचिर विटपीनां लतांगा लतिंगानां श्रीभिः समीचून विविध विहंगम जलाशयानां अमल जलपूर्णानां झसकुल्लोल घंन क्षुभित नीरज कुमुद कुबल कल्हार नीलोत्पल लोहित शतपत्रादि वनेषु कृत निकेत नानामेकं विहारा कुल मधुर विविध सुनादिभिः इंद्रियोत्सर्गैः अमरलोक श्रियमती सहितानि यत्र बावन भयम अहो रात्रादिभिः कालविभागैः उपलक्ष्यते यत्र हि महा हि प्रवर शिरोमणयः सर्वं तमः प्रबोधन्ते न वा एतेषु वसतां दिव्यौषधिरसायनान् पापान् स्नानादिभिर्धयो व्याधयोः बलिपलितजरादयश्च देहवैवर्ण्य दौर्गन्ध्यस्वेद क्लमग्लानिरत वयोवस्थाश्च भवन्ति न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्युर्विना भगवत्तेजस चक्राप देशात् यस्मिन् प्रवेष्टे असुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयादेव स्रवन्ति पतन्ति च अथातले मयपुत्र शूरो बलो निवसति येन वा इह स्पृष्टः स्वर्णवतीर्माया काश्चान् अज्ञाति मायावीनुधारयन्ति यस्य च जृम्भमाणस्य मुखतस्त्रयः स्त्रीगणा उदपद्यन्त स्वैरिण्यः कामिन्यः पुंश्चल्य इति जा वै विलायनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन आटकाख्येन साधयित्वा स्वविलासा अवलोकनानुराग स्मित संलाप पोपगुहनादिभिः स्वैरं क्रीड रमयन्ति यस्मिन् अनुपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं सिद्धोऽहम् इति महागज बलमात्मानम् अभिमन्यमानः कथ्यते मदान्ध इव ततोऽधस्ताद् वितले हरो भगवान् हाटकेश्वरः स्वपार्षद् भूतगणावृत प्रजापति सर्गोपबृंहणाय भवो भवान्यासः मिथुनीभूत आस्ते दतः प्रवृत्ता सरित्प्रवरा आटकी नाम भवयोर्बीजेन यत्र चित्रभानुर्मातरिस्वना समिध्यमान ओजसा पिबति तण्डुस्यूतम् आटकाख्यं सुवर्णं भूषणानु सुरेन्द्र वरोधेषु पुरुषाः सह पुरुषीभिर्धारयन्ति ततः अधस्तात् सुतले उदारश्रवाः पुण्यश्लोकः विरोचनात्मज बलिर्भगवता महेन्द्रस्य प्रियं
चिकीर्षमाणेनादीते लब्धकायो भूत्वा वटुवामनरूपेण पराक्षिप्तलोकत्रया भगवत् अनुकम्पयैव पुनः प्रवेशित इन्द्रादिषु विद्यमानया सुसमृद्धया श्रियाभिजुष्टः स्वधर्मिणा राधयन् तमेव भगवन्तम् आराधनीयम् उपगत साध्वसः आस्ते धूनापि नो एवै तत्साक्षात्कारो भूमिदानस्य यत्तत् भगवत्य अशेष जीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थतमे पात्र उपपन्ने परया श्रद्धया परम आदरसमाहित मनसा सम्प्रतिपादितस्य साक्षात् अपवर्गद्वारस्य यत् विलनिलयैश्वर्यं यस्य भाव च्युतपतन प्रस्खलनादिषु विवशः सकृत् नामाभिगृह्णन् पुरुषः कर्मबन्धनमञ्जसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिपादनं मुमुक्षवो अनैथैवोप उपलभन्ते तद्भक्तानाम् आत्मवतां सर्वेषाम् आत्मन्यात्म आत्मतयैव न वै भगवान् नून ममुष्या निरग्राह जदुत पुनरात्मानुस्मृतिमोक्षणं न वै भगवान् अनुमं मुष्या नुजग्राह यत् उत पुनरात्मस्मृतिमोक्षणं मायामय भोगैश्वर्यामे वातनुतेति यत्तत् भगवतान् अधिगतान्योपायेन जाज्ञा छलेन अभृत सशरीरावशिषो तो लोकत्रयो वरुणापाशैश्च सम्प्रति मुक्तो गिरिदर्जां चापविद्धः इति होवाच नूनं बतायं भगवानर्थेषु न निष्णातो जोषाविन्द्रो यस्य सचिवो मन्त्राय वृतो एकान्ततो बृहस्पतिस्तन्मतिभय स्वमयुपन्द्रेण पानं जाजतात्मनश्चाशिषो नो एव तद्दास्यम् अति गम्भीरवयस्य कालस्य मन्वन्तरपरिवृत्तं किरल्लोको त्रयमिदं यस्यानुदास्येमिवास्मत् पितामहः क्रीडबभ्रे न तु स्वपित्र्यं ददुताकुतो भयं पदं दीयमानो भगवतो परते खलु स्वपितरि तस्य महानुभावस्यानुपथं सृजितकषायः को वास्मद्विध परिहीण भगवत् अनुग्रह उपजिगमिष्यतीति तस्यानुचरितम् उपरिष्टात् विस्तरिष्यते यस्य भगवान् स्वयं अखिल जगद्गुरुर्नारायणो द्वारी गदापाणिरवतिष्ठते निज जनानुकंपित हृदयो जेनांगुष्ठेन पदा दशकन्धरो योजनायुतायुतं दिग्विजय उच्चाटितः ततोधस्तात्ताळतळे मयो नाम दानवेन्द्रो त्रिपुराधीपतिर्भगवता पुरारीणा त्रिलोकीशं चिकीर्षुणा निर्दग्ध स्वपुरत्रयस्तत्प्रसादालब्धपदो माया विनामाचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगत सुदर्शनभयो मह्यते ततोधस्तान् महातळे काद्रवेयाणां सर्पाणां नैकशिरसां क्रोधवशो नाम गणः कुहक तक्षक काल्य सुषेणादिप्रधाना महाभोगवन्तः पटत्रिराजाधिपतेः पुरुषवाहदन अवरत मुद्भिजमानाः स्वकुलोत्रापत्य सुहृत् कुटुम्बसङ्गेन क्वचित् प्रमत्ता विहरन्ति ततोऽधस्तत् रसातळे दैतेया दानवाः पणयो नाम निवातकवचाः कालेया हिरण्यपुरवासिनः इति विबुध प्रत्यनीका उत्पत्त्या महोजस महासाहसिनो भगवतः सकललोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिह बलाबलेपा विलेशया इव वसन्ति ये वै सरमेयन्द्रोद्योता वाग्भिर्मन्त्रवर्णाभिरिन्द्रिदात् बिभ्यति ततोऽधस्तात् पाताळे नागलोकपतये वासुकिप्रमुखाः शङ्ख कुलिक महाशङ्ख श्वेत धनञ्जय धृतराष्ट्र शङ्ख चूडक कम्बलाश्व तोत्तरदेवदत्तादयो महाभोगिनो महामर्षा निवसन्ति येषामोह वै
पञ्चसप्तशतसहस्राशीर्षाणां फणासु विरचिता महामुनयो रोचस्नैव पातालविवरम् इति अर्ण्यगिरिकरं स्वरोचिषा विधमन्ति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे राहुवादिस्थितिबलस्वर्गमर्यादानिरूपणं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। भीमस्यापि भङ्गो मुने अपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं भावमधोषो न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।